নমস্কার, ট্রাইব টিভির পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছি আমি অনন্যা। চোখ রাখবো আজকের গুরুত্বপূর্ণ খবরে। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোমবার রাহুল গান্ধীকে টানা 10 ঘন্টার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। সূত্রের খবর, আজ মঙ্গলবার রাহুল গান্ধীকে ফের তলব করা হয়েছে। এদিকে সোমবার রাহুল গান্ধীর ইডি দপ্তরে হাজিরাকে হাতিয়ার করে পথে নামে কংগ্রেস। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে চলে বিক্ষোভ অবস্থান। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে 15ই জুন দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে বিরোধী জোটের বৈঠক ডেকেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ সেই বৈঠকে যোগ দিতে বিকেল 4টায় দিল্লি পৌঁছবেন। এই বৈঠকে যোগ দিতে দেশের 22টি বিজেপি বিরোধী নেতাদের চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি। গঙ্গা নদীর সংস্কারের কাজে পাটনার বখতিয়ারপুরে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। ये तो सब न्यूज़पेपर में छपा ही हुआ है, तो उसने किया तो पार्टी ने तो एक्शन ले ही लिया था। देखिए, कुछ चीज़ों के बारे में और उसके बाद भी कहाँ कहाँ बहुत जगह हुआ, आपको यहाँ भी कुछ जगहों पर कहीं कहीं कोई प्रदर्शन हुआ, तो हमने तो उसी दिन सब अपने अधिकारियों को बुलाया कि जरा इस बात को देख लीजिए। और बिहार में तो बिल्कुल कोई कहीं इधर से उधर बात नहीं रहती है, लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो अगर कोई बात हो गई है तो पूरी बात को देखिए कि अगर मामला क्या है। तो जो कुछ भी किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उस पर तो कोई एक्शन हो ही गया और कहा ही है, केस तक FIR भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद भी अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कभी कभी आप चाहे जितना भी करिएगा ना, कुछ लोग, हमको तो लगता है कि जरा कुछ जानबूझ करके आपस में झगड़ा करना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि स्वाभाविक रूप से कोई चीज़ हो। तो जब इस बात को लेकर के एक्शन भी किया, सब कुछ किया, तो फिर इस तरह से क्या करने की ज़रूरत है। इसलिए हम तो इसके भाई, हमको तो आश्चर्य होता है। और अपने बिहार में चूँकि एक ही दिन 10-11 जगह, कई जगह पर लोग को जुलूस निकाला, क्या निकाला, वैसे ही शाम में जैसे ही जानकारी हुई और हम रिव्यू कर रहे थे दूसरे मामलों का, और उसी दिन शाम में जब पता चला तो फिर हमने फिर अधिकारियों को बुलाया। यहीं पर हैं ही सब, चीफ सेक्रेटरी हैं, आपके DGP, सब लोगों को बुलाया और कहा कि तत्काल देख लीजिए कि कहीं कुछ नहीं हो। तो खैर बिहार में तो वो सब स्थिति ठीक है, नॉर्मल है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करना। বসত ভিটায় প্রাচীর দেয়ারকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর সংঘর্ষে আহত হলেন এক দম্পতি। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার কালিয়াচক থানার বালুটোলা এলাকায়। আহত দম্পতি হল উমা মণ্ডল, বয়স 35 বছর, তার স্বামী দীনেশ মণ্ডল, বয়স 50 বছর। আহতরা মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। কি জমিনে কি করছিল ওরা? ওরা কি পাচির দিচ্ছিল নাকি? পাচির দিচ্ছিল। বীরভূম জেলার দুবরাজপুরে পুলিশ স্টেশন এলাকায় নাকা চেকিং চলাকালীন এক অভিযুক্তকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজকের মতো খবর এই পর্যন্তই। বিস্তারিত খবরের জন্য চোখ রাখুন ট্রাইব টিভির পর্দায়। নমস্কার।